मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन और नाज़रीन, मेहमानाने गरामी, आपको अब्दुल्ला शरीफ और यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व खुश आमदीद। जो नबी को मेरे कबूल हूँ, वही काश मेरे असूल हूँ, वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब हो जाता है, चांद चमकता है, डूब जाता है, दरियाओं की रवानी जारी रहती है, दिन आते हैं, दिन जाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि ये जो खेल कुदरत का एक जारी और सारी है, इसमें यह दिन बसा औकात अपनी बात वजूहात की बिना पर बाद फर्द, अफराद, अक़वाम और मुल्कों के लिए बड़ा अजीम दिन बन जाता है। अपने पस मंजर की वजह से, अपनी तारीख की वजह से कुवैत के लिए 25 और 26 फरवरी ऐसे ही अलामती यादगार दिन हैं जिन्हें कुवैत के कौमी दिन और योम आजादी के तौर पर मनाया जाता है। यूथ विंग आईईसी कुवैत मौका की मुनासबत से प्रोग्रामात को तरतीब देने और अमली जामा पहनाने में हमेशा पेश रही है। सीरत नबी के मौका हूं या पाकिस्तान का योम आजादी, योम दफाए पाकिस्तान, कायद आजम डे हो या अल्लामा इकबाल डे, यूथ विंग इसी तरह हर साल 25 फरवरी को योम कुवैत के मौका पर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाती है। वो बजरिया स्पोर्ट्स इवेंट हो या बजरिया कॉन्फ्रेंस, आज भी हला फरवरी के इन औकात में हम कुवैत की आजादी, खुशहाली, अमन के लिए बदस्त दुआ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से बल्दल कुवैत और उसके अमीर और बाशिंदों पर उसकी रहमत, फजलो करम के तलबगार हैं। फिल बिदाया नतक़द्दम बिअत्तहानी बिल ईद अल वतनी वल ईद अल तहरीर लिद्दौलत अल कुवैत अल हबीबा, कुल्लु आम व अंतुम बखैर। व नहनु हिना कजालिया पाकिस्तानिया फिल कुवैत नहतफल बिअयाद अल कुवैत व युशर्रफना अन नस्तदीफकुम फी बरनामजना हज़ा। ضيوفنا الكرام، نبدأ بالسيد مشعل المطيري. كل عام وأنت بخير سيد مشعل. نحن سعداء أنك شرفتنا في زيارة لبلدنا قبل أزمة كورونا. نتمنى زوال هذا البلاء بالقريب العاجل إن شاء الله. وبهذا المناسبة العزيزة علينا وعليكم نطلب منك كلمات خاصة باليوم الوطني لبلادكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أشكر إخواني من جمهورية باكستان الشقيقة على مشاعرهم تجاه دولة الكويت ومشاركتهم أفراحنا في العيد الوطني وعيد التحرير ومهرجان هلا فبراير. والكويت ترحب بكل شريف من الدول الشقيقة وبالأخص باكستان، حيث زرت باكستان في رحلة عمل ووجدت المساعدة والترحيب وكأني في دولة الكويت. وبالأخص أشكر إخواني سعادة وزير الخارجية محمد شاه قريشي، والأخ العزيز عضو البرلمان إبراهيم خان، وأخي تشودري بنيامين، وأخي تشودري عرفان، وأخي صهيب، حيث وجدت جميع المساعدة والحمد لله. وأنا أشكركم وأنا أحب دولة باكستان، وأشكركم على مشاعركم تجاه دولة الكويت بعيد التحرير والعيد الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر مشاركتكم معنا. والآن مع المهندس عبد الرزاق الدويهي. مهندس عبد الرزاق، كل عام وأنت بخير. ممكن تعطينا نبذة عن الكويت واحتفالاتها؟ وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية أحب أشكركم يا أخوان، أسأل الله يعطيكم الصحة والعافية على مساهمتكم الطيبة في الاحتفال في العيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت. الحمد لله رب العالمين على الاستقلال والتحرير. وأحب أشكر جمهورية باكستان على تفاعلها واحتفالها بالعيد الوطني لدولة الكويت. وأحب أشكر كل من شارك وساهم في هذه المنظمة، ونشكر جمهورية باكستان مرة ثانية، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية. وهذه دولة الكويت إن شاء الله أن
فخر لكم ولجميع المسلمين والأمة العربية جميعا، وأسأل الله يعطيكم الصحة والعافية ويجمعنا على الخير وياكم. أسأل الله يوفقنا وياكم. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. شكرا جزيلا لتفاعلك معنا. والآن يعطيكم الصحة نتوجه. أنتم اللي مشكورين على الاحتفال. حياكم الله، حياكم الله. شكرا. والآن سوف نتوجه إلى أحد شباب الكويت ليخبرنا عن كيفية احتفالها بالأعياد الوطنية، هو وشباب جيلة، السيد عبد الله مسفر القهطاني. يبدو أن السيد يواجه مشكلة في الاتصال معنا. هلا والله فيها يتفضل مشكلة في الاتصال. طال عمرك سيد عبد الله، فيها مشكلة في الاتصال، قاعد يجرب. سيد عبد الله مسفر القهطاني. الو، تفضل سيد عبد الله، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله. وانتم بخير جميعا. حياكم. الو، هلا سيد عبد الله، تسمعني يا اخ عبد الله؟ اي نعم تفضل. حبيت اشكركم الله على يسلمك. الاستضافه هذه وعلى مشاعركم تجاه دوله الكويت، وابارك لكم بيوم الوطني وعيد الاستقلال. نشكر تواجدكم معنا ونتمنى لكم ايام سعيده. حياكم الله، مع السلامه سيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله الخير. जज़ाकल्लाह खैर तमाम साथियों का जिन्होंने इसमें शिरकत की, हिस्सा लिया। मैं अब्दुल्ला शरीफ, यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत की तरफ से अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब खुश और खुर्म रहें। عيد الوطني يا أحلى الكويت، أحبك يا كويت.